বন্ধুরা দাও একটা জামের গাছ পাইছি রাজস্থানে, জাম হয়েছে, এই দেখো জাম, রাজস্থানে জাম। আমাকে তো শুধু জাম পাকিয়ে গেছে, খাওয়া হয়ে গেছে, হারিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, আমরা কেবল জলপাইগুড়ি ঘুরতে গেছিলাম, আর এই দেখো জাম দেখিছো, এই জাম এখনো হয় নাই। बंगाल में जामुन हो गए, पक गए, बिक गए। 400 रुपए केजी बिक रहे हो जामुन बंगाल में, 400 रुपए केजी, लेकिन बढ़िया से। और पूरे जामुन होया कोने अभी तक, कुआर अवस्था। अब गुतो देबे दिखे सो ना, তাও বদম করে জানোয়ার তো কোনো না, গুতো গুতো দিতে পারে বদম করে। এই দে পাথর দেখছিস, এই পাথরে ইয়ে দেখছিস কত সুন্দর। जामुन में बंगाल में जामुन जुमुन पक गए सारा। अरे ये पापड़ी की पौधा से या ये पापड़ी छाया रहे से, फल फूल तो ना हो, छाया रहे से।